अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों 6 सितंबर ये तारीख सिर्फ पाकिस्तान के कैलेंडर में नहीं बल्कि दिलों में भी लिखी गई है। ये वो दिन है जब दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला किया मगर पूरी कौम एक दीवार बनकर खड़ी हो गई। ये कहानी जंग की है लेकिन साथ ही अमन की भी है। ये कुर्बानियों की दास्तान है और एक सबक है जो आज भी जिंदा है। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। $1965 पाकिस्तान उस वक्त एक नया मुल्क था, महज 18 बरस का, लेकिन यह मुल्क अपने वजूद और नज़रिए की हिफाजत के लिए पुरअज़्म खड़ा था। दूसरी तरफ भारत था जिसके साथ तक़सीम हिंद के वक्त से ही ताल्लुकात कशीदा थे। सबसे बड़ा मसला कश्मीर था जो दोनों मुल्कों के दरमियान एक ना ख़त्म होने वाला तनाज़ा बन चुका था। इस तनाज़े ने दोनों मुल्कों को कई बार आमने सामने ला खड़ा किया। 1965 के आगाज़ में सरहदों पर झड़पें शुरू हुईं, ख़ास तौर पर रन ऑफ कच्छ और कश्मीर में। ये झड़पें एक बड़ी जंग की पेशखैमा बन रही थीं। भारत के पास फौजी ताकत और वसाइल ज़्यादा थे। उनका ख्याल था कि वो पाकिस्तान को दबाव में लाकर इसके हौसले तोड़ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास कुछ ऐसा था जो तादाद से बढ़कर था। वो था ईमान, इत्तेहाद और अपने वतन के लिए जान कुर्बान करने का जज्बा। उन दिनों पाकिस्तान की फ़ज़ाइया को दुनिया की बेहतरीन अफवाज में शुमार किया जाता था। पाकिस्तानी पायलट्स की महारत के चर्चे सिर्फ खिते में नहीं बल्कि आलमी सतह पर थे। मुल्क के अंदर अवाम और फ़ौज के दरमियान एक ख़ास रिश्ता था, एक एतमाद, एक कुर्बानी और एक यकीन कि वतन सबसे बढ़कर है। ये वो हालात थे जो 6 सितंबर 1965 की सुबह एक बड़े तूफान का पेशखैमा बने। यह रात और दिन के बीच का वक्त था जब लाहौर के करीब सरहदों पर भारतीय टैंकों और तोपखाने की गड़गड़ाहट सुनाई दी। दुश्मन ने रात के अंधेरे में पेशकदमी शुरू की थी। मकसद ये था कि सुबह का सूरज लाहौर पर भारतीय परचम लहराता हुआ देखे, लेकिन दुश्मन के हिसाब में एक चीज़ शामिल नहीं थी, पाकिस्तान के नौजवानों का ईमान। लाहौर महाज पर पाकिस्तान के सिपाही अपनी पोजीशन पर डटे हुए थे। भारतीय फ़ौज के पास तादाद भी ज़्यादा थी, हथियार भी जदीद थे, लेकिन पाकिस्तानी जवान जानते थे कि अगर वो हट गए तो लाहौर शहर ख़तरे में पड़ जाएगा। इसी महाज पर एक नाम हमेशा के लिए तारीख़ में अमर हो गया, मेजर अजीज़ भट्टी। कई दिनों तक वो अपने पलटन के साथ दुश्मन के सामने डटे रहे। जब दुश्मन के टैंक करीब आए तो वो फ्रंट लाइन पर खड़े होकर हमले की क़ियादत करते रहे। गोलियां बरसती रहीं मगर वो एक पल भी पीछे न हटे। आखिरकार 6 सितंबर को उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन दुश्मन को लाहौर की तरफ बढ़ने न दिया। इसी कुर्बानी के सिले में इन्हें निशाने हैदर मिला। दूसरी तरफ सियालकोट का महाज था जहां दुनिया की सबसे बड़ी टैंकों की जंग लड़ी गई। भारतीय फौज के सैकड़ों टैंक पाकिस्तान की सरजमीन में दाखिल हुए, लेकिन पाकिस्तानी जवानों ने अपने टैंकों और तोपखाने के साथ दुश्मन को ऐसा जवाब दिया कि दुश्मन के टैंक एक एक करके तबाह होने लगे। कसूर के महाज पर भी यही कहानी थी। अवाम ने फौज के साथ मिलकर कुर्बानी दी। घरों के दरवाजे फौजियों के लिए खुले थे। खवातीन खाने और ज़रूरी सामान पहुंचा रही थीं। बच्चे खून के अतियात देने अस्पताल जा रहे थे। पूरा पाकिस्तान एक महाज बन गया था। ये वो लम्हा था जब दुनिया ने देखा कि छोटा सा मुल्क पाकिस्तान अपने दिफा में एक फौलादी दीवार बन गया। दुश्मन सोच भी ना सका था कि इस कदर मुज़ाहमत मिलेगी। इस जंग की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ फौज नहीं थी बल्कि अवाम थे। ये वो दिन थे जब पूरा पाकिस्तान एक फौजी छावनी बन गया था। लाहौर के शहरी अपने घरों के दरवाजे खोलकर फौजी जवानों को खाना, पानी
اور سہولتیں فراہم کرتے تھے۔ کئی عورتیں خود محاذ تک کھانا اور دوائیاں لے جاتی تھیں۔ بچے اپنے والدین کے ساتھ خون کے عطیات دینے کے لیے ہسپتالوں کے باہر قطاروں میں کھڑے تھے۔ ریڈیو پاکستان کی آواز ہر گھر میں گونج رہی تھی۔ 6 ستمبر کی صبح جب پاکستان کے مشہور اناؤنسر نے کہا، یہ لاہور ہے، یہ ریڈیو پاکستان ہے، تو یہ صرف ایک اعلان نہیں تھا، بلکہ یہ پیغام تھا کہ پاکستان زندہ ہے، قائم ہے اور اپنے دفاع کے لیے کھڑا ہے۔ پورا ملک ایک جذبے میں ڈوبا ہوا تھا۔ شہروں میں بلیک آؤٹ کیا جاتا تاکہ دشمن کے جہاز رات کو نشانہ نہ بنا سکیں۔ لوگ اپنے گھروں کی روشنیاں بجھا کر اندھیرے میں بیٹھے رہتے، لیکن دلوں میں امید کی روشنی جلتی رہتی۔ یہ جنگ صرف بارود کی نہیں تھی، یہ دلوں اور جذبوں کی جنگ تھی۔ عوام اور فوج ایک جسم اور ایک روح کی طرح کھڑے تھے۔ یہ جنگ 17 دن تک جاری رہی۔ دن رات توپوں کی گڑگڑاہٹ، جہازوں کی گھن گرج اور ٹینکوں کی دھاڑ اس سرزمین پر گونجتی رہی۔ بھارت نے اپنے مقصد کے تحت لاہور، سیالکوٹ اور دوسرے محاذوں پر پیش قدمی کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ پاکستان نے ثابت کر دیا کہ یہ قوم چھوٹی سہی لیکن اپنی سرزمین پر دشمن کو قدم نہیں رکھنے دے گی۔ اقوام متحدہ نے مداخلت کی اور 22 ستمبر کو دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی کرائی۔ یوں ایک اور بڑی تباہی رک گئی۔ لیکن اس جنگ نے یہ حقیقت دنیا کو دکھا دی کہ پاکستان کے جوان کسی بھی بڑی طاقت کے سامنے ڈٹ سکتے ہیں، مگر اس کا دوسرا رخ بھی ہے۔ دونوں طرف ہزاروں جوان شہید ہوئے۔ کسی نے پاکستان کے لیے جان دی، کسی نے بھارت کے لیے۔ ماؤں نے اپنے بیٹے قربان کیے، بیویوں نے اپنے شوہر کھوئے اور بچے یتیم ہوئے۔ جنگ کے یہ زخم آج بھی دونوں قوموں کے دلوں میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ پاکستان نے اپنے وطن کا کامیاب دفاع کیا، لیکن اصل سبق یہ ہے کہ جنگ میں کوئی حقیقی فاتح نہیں ہوتا۔ فاتح وہ ہے جو امن، ترقی اور علم میں آگے بڑھے۔ یوم دفاع پاکستان ہمیں یہ ضرور یاد دلاتا ہے کہ وطن کی حفاظت سب سے بڑی ذمہ داری ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی سبق دیتا ہے کہ جنگ میں کوئی حقیقی فاتح نہیں ہوتا۔ اصل فتح امن میں ہے، ترقی میں ہے، علم اور دوستی میں ہے۔ سوچیں، اگر وہ سب جوان جو جنگ میں شہید ہو گئے زندہ رہتے تو آج ہمارے ملک اور خطے کو کہاں سے کہاں لے جا سکتے تھے۔ آج ہم اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین کی حفاظت ایمان کی طرح کریں گے، لیکن ساتھ یہ بھی دعا ہے کہ پاکستان اور بھارت دونوں کے جوان ایسے مستقبل کی طرف بڑھیں جہاں سرحدوں پر ٹینک نہ ہو بلکہ امن ہو۔ یہی اصل دفاع ہے، یہی اصل جیت ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔